पूर्त विभाग सहकारी कार्यनिर्वाही जंत्री अमाप संपत्ति रेड बेले मिला पुला पुला सुना और टंका टिटलागढ़ आरएनबी सब डिविजन अतिरिक्त कार्यनिर्वाही जंत्री दिलेश्वर माझी घरे विजिलेंस चढ़ाऊ जारी रही। टिटलागढ़ ऑफिस एवं पैतृक घर झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर समेत 6टी स्थान में रेड चली। संबलपुर घर नगद 6 लाख टंका मिलिथिबा सूचना मिली। रेड बेले सुना गहना मध्य मिलिथिबा विजिलेंस को सूचना मिली। बैंक अकाउंट घर जमीबाड़ी कागजपत्र मध्य जबत होईछि। संबलपुर एवं झारसुगुड़ा रे 2 ताला कोठा ठाब होईछि। एहासह झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर रही मार्केट कॉम्प्लेक्स आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे रेड चली। बरगढ़ बलांगीर सोनपुर एवं संबलपुर जिल्ला रे मध्य विजिलेंस टीम रेड करुछि। तेबे ये सुना अलंकार चित्र जहां विजिलेंस टीम हाथ में लगी रेड बेले एवं एक कथा मध्य कहुछि 6 लाख नगद टंका मध्य मिली एवं गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जांच चली। ये टंकार विजुआल आपण देखुचंती एवं आगोकू ये अमाप संपत्ति तालिका मध्य बढ़ी पारे एथिरे कोनोसी शंका नहीं। विजिलेंस जाल रे वर्तमान जंत्री पड़ीछंती एवं वर्तमान सुधा 6टी स्थान रे जदियो टीम वर्तमान चढ़ाऊ करुछि कहुछि बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र वर्तमान विजिलेंस हाथ में लगी। केउ प्रकार दुर्नीति रे दिलेश्वर लिप्त थिले से बाबद तदंत वर्तमान विजिलेंस टीम करुछि किंतु या भितरे पुला पुला टंका सुना अलंकार तांकर घरू जबत करा जाई। संबलपुर ब्यूरो हेड संजय जेना सीधासळख काम सह जोड़ी होइछन्ती। संपर्क अधिक सूचना पाई संजय वर्तमान 6टी स्थान रे रेड जारी रही। वर्तमान सुधा विजिलेंस टीम हाथ में केते परिमाणर आय बहिर्भूत संपत्ति लागिलानी कौन गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र विजिलेंस टीम हाथ में लगी रेड रु कौन सूचना आसुछि? दुर्नीति निवारण विभाग पक्षर जांच प्रक्रिया एवं जारी रही। संबलपुर स्थित सरलाकानी घरे बर्तमान रहीचु 2 ताला विशिष्ट बिल्डिंग रे से तले रोचंती और ऊपर भड़ा लगी। चित्र आप देखुं कि एपर्यंत गोटे कथा स्पष्ट कर 6 लाख नगद टंका एठू जबत कराई। से चित्र आप देखुवे जिते विजिलेंस अधिकारी एठारू 6 लाख टंका जबत करते सहित सोना रूपा अलंकार एवं विभिन्न जमीर कागजपत्र जना पड़ुछि। देखुलु आउ एक जमीर कागजपत्र जांच समय सीज कर अन्य जो बैंक पासबुक रही अन्य कौन सब फिक्स्ड एसेट कौन अच्छी टांजिबल एसेट कौन अच्छी जांच कराऊँ समस्त कागजपत्र एक तालिका प्रस्तुत कराऊँ से तालिका को कंप्यूटर रे रेकर्ड करा जाउछि। ये होउछि तांकर जे सरलाकानी स्थित 2 ताला विशिष्ट घर ए घर ग्राउंड फ्लोर रे परिवार रहउछन पत्नी मध्य फर्स्ट फ्लोर रे भड़ा लगी। जहाँ चित्र मुझे देखुली आपको ये तो कागजपत्र चित्र विभिन्न बैंक रे डिपोजिट एवं ता सहित किणा बिका विभिन्न कागजपत्र कथा कहतु लैंड डॉक्यूमेंट कथा कहतु ता रही। एठी जा चित्र आप देखुंती कि सुना अलंकार रही आउ कि तो डमी अलंकार होता पारे बणिया को डका जाए जांच करेंगे सुनार वैधता नहीं ता भितर केते सुनार अच्छी केते रही जो डमी अलंकार आजिकल व्यवहार करते रही ताकू जांच प्रक्रिया सरला परे ता स्पष्ट हेबो। अन्य पक्षरे ए जो जहा जहा सब जबत करा जाउची से जबत हेउथुबा कागज पत्रर तार एक तालिका प्रस्तुत कराउची एवं से तालिका को एठी कंप्यूटर रे एठी एंट्री करा जाउची। जहा आपण देखुचंती सब कागज पत्र किछि स्कैनिंग करा आ किछि को एठी तालिकाभूत कराउची। एठी मध्ये रूम रे विजिलेंस अधिकारी मध्ये रहिचंती एवं तार तालिका कराउची एवं जो कागज पत्र अछि विभिन्न प्रकार कागज पत्र ताको जांच करा जाउची। जांच प्रक्रिया सरला पर स्पष्ट हम प्रकृत में कारण से जेहेतु पूर्त विभाग रे काम करछंती अनेक समय देखा जाए पूर्त विभाग धूर्त काम पदार पड़ता अनेक समय तेणु चाकरी अवधि केते केते टंका सालारी इनकम केते एवं जेतिकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट कथा कहतु कैश कथा कहतु कैश इन हैंड तो बाहर 6 लाख बाहरी कैश एट बैंक केते अछि अन्य जगह गुडी करे सेठी कोन बाहरी एठी मध्ये हम देखु कि बैंक कागज पत्र ये मध्ये रही इंश्योरेंस मध्ये रही प्लॉट रे कागज पत्र मध्ये रही विभिन्न बैंक रे जमा मध्ये रही जहाँ चित्र आप देखुंती जहाँ जहाँ कागज पत्र विजिलेंस विभाग जबत करुच्ची ताकू सबू तालिकाभुक्त करा जाउची। आमे एठी देखुछु गोटे बैंक रो किछि कागज पत्र जमा रही इंश्योरेंस रही
জাগা বাড়ি মধ্যে রয়েছে এবং এবার কিছু কাগজপত্র ଅଛି পুରୁଣା কাগজপତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ଇଏ ହେଲା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଏ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଶ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଜଣା ପଡିଗଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଶ ଆଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପ୍ରପର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ୟା ଛଡା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଛି ଜାଗା ଅଛି କି ଯୋଉଠିକି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ବା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିନି ବା ରେଡ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ କି କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଜାଜନଗର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି କି ଘର ଫ୍ଲାଟ ବା ପ୍ଲଟ ଅଛି କି ସେ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଥିଲା କାଇଁସିର ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ଲଟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ କଣ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କଣ କେବଳ ସାଲାରୀ ଇନକମ୍ ଅଛି ନା ଅଲଗା ଇନକମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାର କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି ତା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଚଢଉ ସରିବ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ଏବଂ ଆକଳନ ସରିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକା ଅଛି ତାଙ୍କ ଆୟର କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ସେ ବୈଧ ହଉ ବା ଅବୈଧ ହଉ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିନିଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଅଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ସୁନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ କାରଣ ଇଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ବାରି ହଉନାହିଁ ଯାହା ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଅଛି ନା ତା ଭିତରୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନକଲି ସୁନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଖିକୁ ତ ସବୁ ସୁନା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବାରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ହଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଜବତ କରାଗଲା ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା କେବେଠୁ ଆସିଥିଲା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଇଏ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହବ ଯେ ହାର୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରହିଥିଲା ଇଏ କୌଣସି ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସରୁ ସେ ପଇସା ଆସିନଥିଲା ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ଯେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଠାରୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ବା ଯେତିକି ସେ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରିବ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେକୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେମାନେ ହୋମୱାର୍କ କରିଥାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ପ୍ରପର୍ଟି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ संजय आपण नजर रखितांतो ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଦିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଆପଣ କହିଲେ कि जितेबेलू तदंत प्रक्रिया शेष हेब विजिलेंस टीम अधिक सूचना दे पारिबो जे केउं भलिया दुर्नीति रे ये जंत्री बाबू लिप्त थिले एवं केते परिमाणर आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करथिले संजय जेना हमर प्रतिनिधि सूचना दउथिले सविशेष संपर्क रे टिटलागढ़ प्रतिनिधि अविनाश नंदा मध्य हमस जोड़ी होइचंती तांको सह आलोचना करिबा अविनाश 6टी स्थान रे वर्तमान विजिलेंस टीम रेड करुछंती एवं तांकर संबलपुर घरु जहां सूचना मिली कि 6 लाख नगद कैश मिली अनेक सुना गहना मिली जहार परवर्ती समय जांच करा जिवो आपण जो स्थान रे वर्तमान अछंती सेठारु सूचना कोन ए बाबत रे निश्चित भाव में जेहेतु आम परवर्त बुलेटिन जिते आम खबर दूसरू जे सम्बलपुर स्थित जो बासभवन अच्छे से 6 लाख ऊर्ध्व टंका जबत होती टिटलागढ़ में समान भाव में प्रक्रियाटा जारी होती किपर भाव में देखते हैं विजिलेंस डीएसपी अच्छे से तदंत प्रक्रिया जारी करर्तमान सुधा जदि देखिए जदि आम कहते जहाँ जदि तदंतभुक्त परिसर को आनी 2टी सैमसंग फोन एवं जो घरे थिला फर्निचर किसी टीवी अच्छी गोटे डेस्कटप अच्छी ताहले वर्तमान सम्बलपुर जदि आम कथा कहबा ताहले 5,700 टंका अधिक होती तेज देखो सीधा सीधा किपर भाव में तदंत प्रक्रिया अच्छी डीएसपी अच्छा निजे किपर भाव में से मूल्यवान कागजपत्र जबत करके से तदंत प्रक्रिया कर गोटे प्रकार LIC प्रीमियम किसी कागजपत्र मिली से तदंत परिभुक्त कर तदंत कर जो एसडी अच्छा से पहुंची प्रतिक्रिया नेवा जे सर आज डीएसपी आसी तदंत प्रक्रिया कौन कहे कौन कौन तदंत है केतु आसिले सम्बलपुर बासभवन में आपन पैसा मिलूँ कौटू आसाला
ଆୟର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ସେହି ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବାସଭବନର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ଠିକ୍ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦିଓ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାସଭବନକୁ କିପରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲାଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର କାଗଜପତ୍ର ଏଠି ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ନୁହେଁ, ପୁରା ଦସ୍ତାବେଜ ଅଛି, କିପରି ଭାବରେ ନକ୍ସା ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ ସେଠାର ନକ୍ସା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ଯେ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଟାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଠିକୁ ଠିକାଦାର ମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, ତ ଏଠି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରୁନଥିଲେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଦେଖିବା ବା ଢଙ୍ଗଟା ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାପୁରି ଏହି ମାନେ ସରକାରୀ ବାସଭବନଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବା ପୁରାପୁରି ଅବିକଳ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଅଫିସ ସଦୃଶର ସଜା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଫାଇଲ ଦେଖିଲେ ଏପରି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେସ୍କଟପ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଅଛି ସବୁ କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉଠି କାମ କରିବ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ କେମିତି କାମ ହେବ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେମିତି କାମ ହେବ, ସନ୍ତୁଲାରେ କେମିତି କାମ ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ବି ସେ ଅଫିସ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠୁ କିଛି ଠିକାଦାର ଆସୁଥିଲେ କି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରୁଥିଲେ କି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିଛି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ତାହେଲେ 43,800 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋଉଠି ଆସିଲା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆୟ ଅଛି ଆୟର ଉତ୍ସ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନକ୍ଲୁଜନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। अविनाश आपण नजर रखितांतु पूर्त विभाग जंत्री बाबू रही 6टी स्थान में वर्तमान रेड जारी रही। रेड सरिबा परे विजिलेंस टीम स्पष्ट करेंगे जंत्री बाबू केउ भलिया दुर्नीति रे लिप्त थे। धन्यवाद अविनाश नंदा आम टिटलागढ़ प्रतिनिधि सदाशलोक जोड़ी होते सविशेष सूचना देते संपर्क में।